Masih bersama kami di Presisi Pagi. Semaglutide beberapa tahun ini digunakan sebagai obat mengatasi obesitas yang diedarkan dengan merek Wegovy dan Ozempic. Selain juga obat lain yang dipasarkan sebagai Zepbound dan Mounjaro. Obat yang tadinya obat diabetes ini kini ternyata melonjak penggunaannya di antara remaja dan warga muda AS. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Banyak yang belum pasti dari penggunaan beragam obat resep dokter untuk mengatasi obesitas. The clinical trials studied these medications in people who have obesity or overweight with at least one weight-related complication, but we're seeing the Wild West right now of people taking these medications, people in whom they have not been studied. Lebih dari 3 juta resep dokter untuk obat-obat terbaru ini dikeluarkan setiap bulannya di Amerika. Menurut data terkini dari perusahaan teknologi kesehatan IQVIA, satu perkembangan di luar ekspektasi adalah lonjakan penggunaan obat-obat ini di antara warga muda dan remaja. Little has been known about the use of GLP-1 receptor agonist medications like Wegovy or Ozempic in younger patients. And what we found was that there was a 594% increase in the GLP-1RA medication dispensing between 2020 and 2023 among adolescents and young adults in the U.S. Menurut pantauan IQVIA, selama 2023, obat seperti ini digunakan oleh 162.000 lebih pasien usia 18 hingga 25 tahun dan hampir 31.000 pasien usia 12 hingga 17 tahun. When it all started, I was 17 years old and my primary care doctor had recommended that I go to Dr. Jack for weight management because I was struggling with my weight for a while. Berat badan remaja asal Chattanooga, negara bagian Tennessee ini berkurang hampir 50 kg dalam 9 bulan. I feel like if I hadn't started Wegovy, it would have the weight issue would have continued and increased because I was pre-diabetic before I started it and it was an actual physical health risk for me. And now I'm not, and my health has overall improved dramatically. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC, sekitar 20% anak dan remaja AS mengalami obesitas, sehingga perkembangan ini menjanjikan, meski juga perlu penelitian lebih lanjut. The trials that led to the approval of the medication, particularly in the adolescents, the kids were followed for a year, but I think we still have to understand what the real world use and impact is on long-term weight trajectories. Pada awal 2023, sebuah organisasi dokter anak Amerika, yaitu American Academy for Pediatrics, merekomendasikan penggunaan obat-obatan anti-obesitas terbaru untuk mengatasi obesitas pada anak bila sang pasien anak tidak bisa menurunkan berat badan dengan cara-cara konvensional. Ini dilakukan tak lama setelah akhir 2022, regulator memberi lampu hijau bagi penggunaan semaglutide untuk pasien anak di atas usia 12 tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Semakin banyak konsumen Amerika memperdulikan sumber bahan makanan mereka, apakah organik hingga dampak lindungannya. Perdebatan ini kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan penggiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan, termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur-mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant and focusing on what the plant needs all the time, during day, during night, how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. This farm is supporting those trees and those patches of forest and these meadows. And there's hawks and other birds flying overhead, and you're not going to find that on an indoor farm.
Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming, increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Controlled environment agriculture is coming into a space that's, this is necessary now. We've come to a point of necessity that traditional ag is not the most convenient or environmentally friendly way to grow things on a large scale and produce them as quickly as we need them. We're just trying to supplement something that we recognize is already an issue. So I think that moving forward, that sustainability has to be a conversation, regardless of where we're growing our food. Kebun vertikal juga bisa dibangun di pusat kota dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya Aerofarms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, pada sesi pagi akan segera kembali.